السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد المسمنه اللي كتدخل الفران، كتجي مقرمشه وكتجي لذيذه بزاف بزاف. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire du msemen qu'on va mettre au four. Excellent, le goût il est super bon et c'est super croustillant. Avant de commencer, je tiens à remercier toutes les filles qui se sont abonnées à ma chaîne. Donc je vous dis bienvenue. Pour celles qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à le faire. قبل ما نبداو البنات بغيت نقول لكم مرحبا بكم كاملات البنات اللي التحقوا معايا في القناه، وكنقول للبنات اللي مازال ما تداروش معايا ابوني مرحبا بكم، ما تنساوش ديروا ابوني وتشاركوا معايا في القناه وديروا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. نبداو بسم الله. دونك هنا عندي سميده اكسترا فين، عندي 250 غرام ديال السميده الاكسترا فين. دونك جي 250 غرام دو سمول اكسترا فين. J'ai 500 g de farine, عندي 500 g ديال الفرينه يعني نص كيلو. une petite cuillère de sucre، معلقه صغيره ديال السكر وشويه ديال الملحه. donc un peu de sel، donc le sel selon le goût. et on a de l'eau tiède وعندي الميها دافيه. donc l'eau ça va rester en fonction de la pâte، donc ça reste toujours en fonction de la farine et la semoule. الماء تيبقى ديما على حساب الفرينه والسميده، يعني واش كتشرب ولا ما كتشربش. donc نبداو بسم الله. Donc voilà les filles, donc moi je vais le faire dans un pétrin, mais vous pouvez le faire à la main si vous n'avez pas de pétrin. Donc انا غندير في العجانه، يمكن لكم نتوما ديروا بيديكم الا ما عندكمش العجانه ماشي مشكل. bien tout mettre. donc là je vais tout mettre، غندير كل شيء. donc la semoule, le sucre et le sel. هنا درت كل شيء صافي وغادي نبدا كنعجن بالماء. donc الماء دافي، donc de l'eau tiède. donc je vais pétrir بسم الله. Donc voilà les filles, une fois qu'on a fini, donc la pâte elle doit être comme ça. Donc c'est une pâte assez souple, comme vous voyez. Donc rajoutez l'eau petit à petit pour obtenir une pâte assez souple. donc هنا كما كتشوفوا العجينه مدلوكه مزيان وكتكون خفيفه، يعني العجينه ديالتها خفيفه كما كتشوفوا. voilà. donc là je vais faire des boules. donc là j'ai huilé mon plat. je vais faire des grosses boules. Voilà les filles, donc j'ai partagé ma pâte en 8 pour pouvoir mettre 4 boules dans une seule galette. donc هنا قسمتها على 8 باش ندير 4 في كل مسمنه. mettre un peu d'huile par dessus، غندهنهم هكا بشويه ديال الزيت. je vais mettre un film alimentaire et je les laisse reposer 10 minutes. هنا غنغطيهم بالفيلم ديال المطبخ ونخليهم 10 ديال الدقائق. donc voilà les filles, une fois que les 10 minutes sont passées, bon je vous ai dit 10 minutes mais vous pouvez laisser même plus, vous pouvez même le laisser toute une après-midi, ça craint pas parce qu'il y a pas de levure à l'intérieur. donc هنا البنات كيف كتشوفوا يعني انا واخا قلت لكم يعني خليوه 10 دقائق، قلت لكم تخلوه حتى اكثر، يعني حتى نص النهار ماشي مشكل لانه ما فيهاش الخميره. دابا غادي نبداو ان شاء الله كنقرصوا. donc là j'ai de l'huile, du beurre fondu et de la semoule extra fine. donc هنا عندي الزيت، الزبده اللي ذوبت، وعندي السميده الرقيقه باش غادا نقرص. donc j'étale avec l'huile. غنقرصها بالزيت. donc là je vais l'étaler bien finement. donc غنقرصها رقيقه بزاف. voilà بعد ما كيف ما كتشوفوا جبدتها. donc là je l'ai tiré mais vous pouvez l'étaler. donc je viens mettre du beurre, donc du beurre fondu. ندير دابا الزبده دايبه et de la semoule. donc moi je vais la faire nature, mais vous si vous voulez avoir quelque chose de croustillant ou du sucré à l'intérieur, vous pouvez mettre, par exemple vous faites frire les amandes. donc vous enlevez la peau et vous les faites frire et vous les mixez un petit peu, vous les concassez et vous rajoutez avec un peu de sucre et de la cannelle et vous saupoudrez à la place de la semoule tout simplement. دونك انا البنات هنايا غنديرهم غير طبيعيين، يعني ما نحشيهم حتى شي حاجه. نتوما الا بغيتو تعمروهم يمكن لكم ديروا هذا اللوز قليوه وهرمشوه، خلطوا معاه شويه ديال القرفه مع شويه ديال الزبده شويه ديال السكر
ودردروا في بلاصه السميده، يعني كيف ما كندردر انا دردروا نتوما في بلاصه السميده. Sauf les deux dernières feuilles. Donc les deux dernières feuilles que vous allez ramasser, là vous mettez de la semoule. C'est-à-dire que là, par exemple, j'en ai 4. Donc les deux premières, vous mettez des amandes, mais les deux dernières, vous mettez rien pour pas que la pâte elle se déchire. Donc ملي تكونوا تعمروا، يعني عمروا الاولين نديروا فيهم هكا بحال كيما كندير دابا انا هنا الزبده وغنرش بالسميده. نتوما غادي ترشوا باللوز. يعني انا هنا عندي 4، يعني جوج الاولين نديروا فيهم اللوز، ولكن الجوج الثانيين نديروا فيهم السميده، ما ديروش فيهم اللوز باش ما تقطعش لكم الورقه. دونك لا جو فيان لا ميتر au milieu. Je mets le beurre et je remets par-dessus la pâte. كما كتشوفوا غندير وحده في وحده. Donc ne vous inquiétez pas si ça se déchire, ça craint pas, donc ça se ramasse. Donc الا تقطعت ماشي مشكله، يعني كتجمع ماشي بحال المسمن العادي. Donc là, c'est la dernière. Du coup, je vais la ramasser comme si c'était un rond. Je viens rabattre les bords en mettant un peu d'huile. Donc هنا غنجمعها بحال هكا. هذه الاخرى. Donc غندير الزيت، غندير باردون عفوا السميده، وانا كنجمع بحال هكا. Donc beurre sous moule et je tire la pâte. Donc celle-là c'est la dernière, la quatrième. Voilà, donc là j'ai fini les 4. Je vais les mettre dans le plat qui va au four. Bien sûr, je vais le huiler et je la laisse. Donc je vais le graisser un petit peu et je la laisse reposer pour que ça soit plus facile à étaler. Donc ça fait هنايا كيف ما كتشوفوا، يعني جمعتها. غنديرها في الصينيه اللي كتدخل الفران، غندهنها ونخليها ترتاح قبل ما نقرصها. Voilà les filles, donc là je l'ai laissé reposer. Je l'ai pas laissé beaucoup, donc 2 à 3 minutes et je vais l'étaler. Donc هنايا خليتها جوج ولا 3 ديال الدقائق غير باش كتطلق تجينا سهله باش اننا نقرصوها. دونك لا باغ كونطخ نو ليطالي با ترو فين، ما تقرصوهاش رقيقه بزاف، غير شويه. Voilà. Voilà, donc comme vous voyez, ça fait des bulles, donc ça prouve que la pâte elle est bien pétrie. Donc voilà, comme vous voyez, donc je ne l'ai pas trop étalé. Donc là, le four, je l'ai préchauffé. Donc là, je l'ai allumé en haut et en bas. Je l'ai allumé à 230 degrés. Mais avant de la mettre, je vais le baisser à 200 degrés. Donc je la laisse cuire tranquillement et après, je la sors du four. هنايا البنات شعلت الفران، يعني كنسخن فيه على درجة الحرارة 230. مني غيسخن مزيان بغي نحط فيه المسمنه ديالي غادي نهودها ل 200، غنهودها ل 200 ومشعله عليه من الفوق لتحت ونخليها طيب على خاطرها. دونك مي لا avant de la mettre au four, donc là j'ai un jaune d'œuf. Donc هنا عندي صفرة البيض، donc pour avoir une belle couleur dorée. Donc je viens mettre par dessus. Donc je vais la badigeonner donc avec ma main, pas obligé de mettre un pinceau. Donc voilà, je viens bien l'étaler par dessus. هنايا البنات كيف ما كتشوفوا دهنتها بصفرة البيض هكا من الفوق باش يعطينا اللون محمر. فوالا البنات كيف ما كتشوفوا بعد ما طابت خرجتها من الفران. دونك فوالا الفين فوا كي لي كويت، دونك je l'ai sorti du four. Donc moi je vais mettre un peu de miel par le dessus. Donc je vais mettre un petit peu de miel comme vous voyez donc par dessus
Et après, je vais mettre des amandes effilées. Ça, par contre, vous faites à votre choix, ce que vous aimez, ce que vous avez à la maison. Donc moi j'ai du miel et des amandes effilées, donc je vais mettre ça. Mais des fois je mets juste du sucre glace par-dessus, donc je saupoudre et ça ira très bien. دونك انا هنا البنات كيف ما كتشوفوا عندي العسل الحر، غادا ندهنها هكا مزيان بالعسل، وغندير لها شرائح، غندير لها هنايا عندي الفيلي ديال اللوز اللي حمرته في المقله وغادي نرشوا عليها من الفوق. دونك هنا البنات نتوما ديروا داكشي اللي عندكم، يعني بعض الخطرات ما تكون عندي لا عسل لا اللوز لا والو، دونك تندير لها غير سكر كلاصي من الفوق ترشوا عليها تتجي رائعه في المذاق. Voilà, donc là les amandes effilées, donc je les ai fait juste griller un petit peu à la poêle. Franchement, c'est super bon, elle est vraiment bonne. Surtout si vous mettez des amandes, comme je vous ai dit, à l'intérieur. Ça donne un très bon goût. Ça ressemble à la pastilla, c'est excellent. إلا درتو اللوز لداخل حتى هو تيجي صراحة رائع فيها من الداخل. Donc là j'ai coupé un petit morceau pour vous montrer l'intérieur. نوريكم الداخل ديالها كيفاش كتجي. Voilà. Donc elle est bien croustillante, donc on voit bien les feuilles à l'intérieur. Donc كما كتشوفوا كتجي مرقه، ولا كيكون فيها داك اللوز لداخل اللي الا درتو اللوز كتجي صراحه باين فيها وتجي زوينه. وكيف ما كتسمعوا مقرمشه كتجي زوينه بزاف، والمذاق واعر 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 فريمون كتجي لذيذه بزاف. فوالا البنات، دونك كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم، وما تنساوش بارطاجيو مع لا فامي ديالكم ومع الحباب ديالكم، وما تنساوش ديروا ليا واحد لايك الا عجبتكم لا فيديو بطبيعه الحال. دونك les filles, n'hésitez pas à partager avec vos amis, votre famille. N'hésitez pas à mettre un like aussi si vous avez aimé la vidéo. Donc je vous dis à très bientôt ان شاء الله. البنات نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه، بسلامه.